وسؤال الخامس كيسو كرغاندي إكدا مكونا انتي سريبه كدا غنا فاتي ولا أخو غنا فاتي أغنا أيقين شاغاندي أهل ننجل لا غرق كوتا أدي ياري كنتمي والله سريبه غنا سرين يقين شاغاندي أهل لا غرق كوتا اندا كمانتمي والله يغرق كغابي غني ولي غنايا أكلنا تونوا iga walla do kine be ko hildi ma way malla xagga ma ji wonni xambu tagay mu ne sasa awaxe na kam ngimbe ka buga wuri on seri suga tagay be karanga ma ji wonna nam buga wuri awaxe na kam ikaya faara kiri ga yo tagay ke me hamu na enkiru bakandi ga ke wuri ke fanteti e mandi nan da ki nan be walla al khiyama kum bani yagare ke andaka fina kan kine batta hikaya faira kama yuqal ay andu ganati de al la ko ta gare ke al garni kan kine maga oda ke njabi taywa madalla la garan ta duna ni serega ya gare wara serega na wudu kuto la gara ma huru ko har ke duni menandi yakken nyille yakni kari zai serenge nga hata ngara malaika no ngaranya gende am pammi ho honda dunan ko bare maga annimisi ndo maniya anga duna do gondi haqqatu be ruga dangam ma anga bani Allah bat annimisi ni maniya anga ni Allah kutel be nu nyana annimisi ni maniya defunta ko be nu anga ni nyana annimisi ni maniya ko ni kondu wangan kenda sasa kundu ko na sal gabaga ni nanda biranto kudi abara jengar naga aganyi nan kaburam pajun na kuwai anyakin jaare kari abo kunda rokundu ma kenna nya kuutu mai awa anken lo abadan amaza dalle mawra kama awa jindi idigame ke wajindi na'am wa su'alu salisu kesu wa tumuni be gaire ati ke araye digande pinani ma gayga mun dana sakundo wori gala do toro na yampa kengale hobe fatawa ko bireno ngani ngani karindini me nago sabito sikki sunya ani fatawa nyaga yankana koto ikema ha o ganna fatawa ke tallini na maga bito kandi me suga na fatawa nga parce que tammu watini imi kesi wonjabe demmu birenu ngakini oda onyo oda jabe onyo na ya ama teringa ara wakite ne kemmo wodi fatawa ngana sako me kamma akesi wonna dangai anani anda teringa ko gana talli bane aha wallo gan kattada akuna fatawa kuduran ko tanko nantike kota do ke kota ko taw kunni fatawa mbane ane serbi hajunga fatawa ke bane kunkoto anna kunkoto khala annaro annantro hongutu kunkoto misasi be ganari anni dawlol anni idara sarase anda famba al jawabu nati jabe nga barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran Allah gano da khadim na tawfiqni qadru goto ndigam barake nasa ga khadi kada hanken kinoy on bimbe qadru goto kada beram bagandi onguru kada beddin jella qadru goto kada sansilu o woto ndi gasuyeli on daga o daga ranga kaba go tarada serebe kesio ganta maganyati Allah ka hin terengandano nga o maga mi hakatanu mononni o maga me temperature rungiringi ngerante gemme serin soronjuli bumade anto akonna nyakende de no hoda bari nkawande kedo ndawa kedo fatawa keno ko kebe nga gemme dula sulimu lande yade idrakun nasi ghayatun la tudrak kese hebe kunu sasa kun nanke mpaka ko nandi fatawa nuku o magi bismi koto fatawa amma gara ya sabunga serigan dikesu won deringana milio sere wano kunga makoni fatawa nyali kota o milio sere wano o gana fatawa nya hari tammugole ngigal lemme andage miya milio sere wano hari tambile ke fatawa gano hokka pay aylingi ngeda mandina ngesu won yabe yade anga ma teringa kenna nyi me akhibare sere dam mani selu ndukun taga njelu ngunda ka selu kullan jakka kundwa selim binne an fituna nga dukundu ay sali ngen jago gon ay mearo halle dukundu gon ngeken kem banni kesu wanga naari tinga na kinyay ko tabe na jaabi
anganari tinan doma jabe na to na jabe ollo na to tringe jabe nyama kinyanga kanan dinna maga fatawu yi tagu sago me kam I don't know why kado waron pri fatawu be lugari ni fatawu be luga sakka kota be ga gollenki wallahi haringa na sigindi ane kota fatawa lan taragene golnya ngano ko termo message be gari kesio be garni haringa na sigindiya tambillen kesio kota nda hari kota bane bandana lan darageni ya kesio ko kamute xew sasaw mahamadou si sigana jurumu nangara simma tolombe mahamadou jagana gana jurumu bire gana jurumu baji beri kenta continue haringa giri bisawo kundu ngari ati baali kera simma bisawo ke njuro daga gedi ya zaza kengo nda trinindi groupe ke dagalum pakke mani men groupe ke kota be ga gol lenki ntado serem pakke ngade groupe nu mani men daga ngama ata hay kata kamo na gati groupe wa baji beri jagana trindi france kamo na gati groupe wasaf kamo na gati groupe suni kamo hilido soro mani men atake anna ha kesu osu ngana tankita bitobe nga free ngana haranya koto fatawai ngi haydo hona mo keso ko natuma no gonda ngani angana hakbe ta wanna me nyatrana ayana tangane genye ge maka boledo ado ko jaraginde nyamali mo torondi jaraginde mo angala antu nambu angala hi sere angala hi antu nambu sere yani angala hi annantu bugu sere ni jaraginde nda ganda kamman surtout aga ma jaraginde golle ga dabari ani melake hayde kamo nagati groupe wa hay daxake kota ɓe ga xolenki jafara sumare xallu makullondi mori sago xallu makullondi adama jabere xallu makullondi adama sago xallu makullondi mori sago xallu makul alo soroɓenu ngangitu umaru sisogomanju naxa xallu mirondi ke kesi wo su ngegana tankita ɓe toɓenu haringanaña nelle suwa sogoma suwa na simma ngetuma he ñana ken noxon axi yogama hardalla darume agara message ngara katta baji beriye nan doro sina kurumban aga maga nyako ndon dakon aga ke bari to ni me kon no aga kan gon na magi to ko ati bo ike gelli ke sine be hagiri kala kunno sere ta fatawo no kuyim maga te sere ndi trinkana nan qodiya khan daga ba ke sine be hagiri kala kunno ida fatawo am pakken jaha ngada fatawa ngatago fatawa ngamma tabe haqqida saha imati muhadara imati kharlemo ngurupu imati kharlemo imati talibo ndari senunde ngatago fatawa be kamma kisine be hagiri kala kundu anga toro sina kurumbande kisine kasi ngatago fatawa be kamma kame tanji kero fatawa no sigi amata ko kengade ara keso no ko ga jatem bagandi 2020 e kesine no gonni o gara keso be jabi 2361 ujunu helli kamo sikki tandumiro kesio baare ni wandartide o jogo o magayere o maburo dawra kata mangi ngalle ngi bakari fade aratarin ngadu kembere keta bo jowe mo gonya hange ga dabar kudo na tangita ni debarase lan tatini ganna ko ta ga duran ko nan di fatawa ni ke kota ayi aga hingala nan biriyade ngana tankita kota be ngana hay koyesu koto fatawanya bismillah ngana kota be nya tambille kesio kenya gangaba nda kenya tankita ngana kota be nya kesio ru tammi gole ngimo nda kenya tankita lanta duran kota konno khada nanti ke kota hulana ni fatawa ngarini bo kharanunda nan kaninga dagume nyaninga sorongen kelli ngana firi kota be tangimma na gujumbay والسؤال السابع كيجي ونيروني نيا حاجاتي اخي يغلي نياني يا يغلي كيسي وبيغني فرنا غنيا نيكا كيسي وهتي نندرو غسنا كو يقول له يخروندا اما خمغمي يخلمو اما خمغمي يخوندي واتيغنا يخلم بي رغا ما خمغان كفال ما انا كدا انا ما غواتنكي ني etat atimi sali kille kama yake ikina sidanya nyai arno tanga ada mugundi ya mako nida anda mugude aga da mugundi ya ga mako nida maga fati ni matu
alladi dema sidan maxiraga de xawate tanandiraga mati happati siñaba happati si aɗa mowa ko de maɗimi ke wati toxo muko happati si ana mogude misaske maharabul xay mimen na taw ñitin na xay katta anda simma legi question kuri mahamadou sisé xan luña ñitin na wara katta mahamadou sisé ana tirndi manni ke watti ndambe xan ngusamu ke ono mbillaga fatawa ke saxana ngusamu ngu maxa waray happati si gar koku nduwaɗ ke ñandiraga sida ke miraga ima ɗuge yaxini immaxa daga kiña wandigonga xosreɓe gar neex gida ñigol ndi ñamani i ñaxima ɗuge keɓe ga hindi ke watu iɗi xalle ña suume ña iga hoɓe minni alloxoy sumunu wata allah gatu campi ida suñaga duwawowa sereɓe gananga ke watte sabuntu nurna a sigindide a message ke nandaga tarinka de nan katu watte ke monkono kuuɗo xana famu jawe kam naɓurxa antayen naɓurxa ngana question suja ɓen caxata naɓur xana iyo aɗa keña ko de happati si ngama trompe de happati si ati ha sema yaxi wa tambendi ya xumpintorangi kamma sume ke ani sax aljawabu onati yaxan keɗa jaɓenga arna hinnankine te allah hinne yurwante aɗa muslimi huɗonci wa faniya ka hillandi ɓe kono ilallagana sahana ganda maɗami ke watte toxo mukunta ke wattetu wa salisa nga sikkandi ɓe kono andi gami ke sahante ñañi de yaxan lemmo bane gana wati maxa kura ko banenda to ngowa konnen qote xampa konno de annan maxa ɗagaro keɗa haqqenogoni warabiya nganaxa tandi ɓe konno an amma gare ko anga tan tampinten ni yaxari gabe ña tampinten ni yaxun xibarenga saka kota ɓe ga xolle yaxare ñanga bo misale kille kamma sereɓenu sinangiya i tampintenga yaxunte misale kille kamma yogonu kinanu igu lampuye ngiyampa yaxarenga la hay sorne sino naxati karagi awa janabayange mawurdunkuyu sarado ni haqato wa thalithan sabu si sikkene tara ɓe gano yaxaru yogonu wadi kinanu ku hay saqa wattente xeñade inande yaxuɗa ha toppitana yaxuntano sabu naxatandi ɓe gano yaxaru yogonu kinanu yaxay terraña sino tammi kunkun xallengi agana dumbu wara wacini kunganalahi kulla bakkaɗu kamma wa khamisan noni karaganni yaxaru yogonu kinanu mawati inta terrayi kinanu ku hay toronoa ini kuma yaxunga ina ñinga yaxarun naxa a ñaxen payan kina yaxarun kara de e allah keɓe xallengañi watte kenga famini honne keɓe xallenga terra awa famini honne xa kuɓenu xallu an kina hay pakkille me ɗo wakkille men tay honkin cahande anga honden corno anga yaxaten corno anga ñaxamen corno anna compen cella anna yiramu ñang anni passe anni beeray a ñaxen payi antey nenga ana daga wi ken bange soxoɓanga na wanki ana baranken kotankinnanga o sadisan moxo tumundi ɓe gano yaxarunga tambeno yogonu kinon ku njowu yankana yogonu watteña i kine yaxarenga tan xoranga jamma jam ini hudintaxundi ken pay na yaxare njakalu ye ngirndita namullingara ke toro yaxare gabe kamma walla ɓenu a gillo europe yi garini yagara yaxaren balla kaso banete yogonu koy sikki ino keñali iwatake espagne yade inatagir dawun tawunoa e pataro ida hoye ñakkine sare kahiti ande tokono hina ana girni kahiti ngitalli amma kadi wandire mellagana jarabi yaxare lotawi koyu sikki anna ille anda famoa noni ñerundi ɓe yaxarunga toran nogondi yaxaru yogonu immenuwama selle kinani kuhede watteña hay ay mey kine keranta kiñanayi axama war yaxunka cengayi wa zamina noni segundi yaxarunga tambeyendi yaxun xibare yogonu kinanu dallay kara ima sagandala kita kanum pakkan yaxareñade anto axunna ñakken warabiyan nga hinaxatandi ɓe ko nanda axi yaxare sabu ɓenungan nemana na fonde buga maxa ke golle toxenga sabu hana intisharu mithlu hada fi lmujtama an bay keɓe konno konno keme ngadenga o kaho keɗe de yo haraga nane andanke watte men gante gaba haraga nen sidan gante gaba ka yakare ɓe yahunkitey mbalaxun toranga kamma gaɓenne mbaga hono kontigina yo sakkanga na daga susura kongundu kara
arabu ngundu bange o kusangana nagare ngalla tannagate zine ama yahi yo goro watini kungu ñiti neken toxono ñitiniya keta ñitiniya kungu oro watini alloxo kungunda ɓoyi ku ke fasaguntaxoande indamunde ñaxi sereñ cuy hada mbinege maxa tampi har yimme suranduru de ay kabila wono ifanna ñaxiti awa ke sakka urwonuku bannanuku la ilaha ga konno yaxare nduruɓe ga kun noxondi xempande in teɗungene kallaxunnangaru ido sereñ cuɗaxa tannaxate sine a anday gootu angadu kin toroñe aga yaxu ngamma wa thaniyan ngafilande ɓe konna nagara wande mana duwangen ka handuma wa thalisan sabu sikkandi yaxareɓe yanganta yaxu kitta sumen naxan pampagara komoxoɓe kundu waraɓeen sabu naxa tandi annan pay kata hate jahantaxu ndimi kenke ngammaxa keñani xi xoorenga wa xamisa i kagreɓe gandemana honde bakka toxegey junubunga ɓurxene de kegana yaxare laga kundu junubu ñamburxene wa sadisa i tummundiɓe ga ndeman na honde boga maxa toxenga annatnandira kuto ñane xali ɓen daga wuru wa sualu thaminu ke ane keso segundinga i kinanta sallin i tampide ida koy soronda yaxare ke sida koy soronda itina ɗigamada haranda ngelangi ima ɗigamada biragani mun yaxungay balla bo a ñanoxoyga ñekkadiya har ken kota i pirndi yaxunga iti sallenkiñe iɗigoy njalli iɗiga salli iri fajiri iti an kandaga salli ati ayi adi halle koye agadi halle koye ixaadi halle koye axalle mongidanaka ila haga makkillaga su ini yaxuña bagani ida kara gontirndi kuntaganari kara wakasinga awa sallin kanta sallini kemaxa nonga ken ndina samata ar jawabu na tanda jabin oda keme ñabitaga ɓe axixare igu ɓeenu ogandeaxare ñamarni annan toximaxa oɗe igu gabu ñakonti kewa kappiya sallambali bon kayfa hada cheikh illa norankina kanda gane kunduñaga anora kandana nati lengoyoɗay lemmu ñaxenna saxendo haɓeñe haɓenga naganta sarjine ange ñana kunnangalorami siren aha angenta kimba campagne anta guxinay muskilan pege on da yaxene ñamar ni annantoxo sallambali maxa on da yaxene ñamar ni annantoxo filla kapana ñaxuwa on de yaxene ñamar ni annantoxo corten nana yaxuwa on de yaxene ñamar ni annantoxo doromin nana yaxu an de yaxene ñamar ni dorokumin nana arawankarnanta ɓaka seera on de yaxene ñamar ni igoɓe gantamu nannantoxa yaxunga inte ñangorna inte ngulle mbakatingal on de yaxene ñamar ni masha allahu la quwata illa billah igoɓe toujours agatini nan anke nankarniya antoxo ke xama kammo andaga bade kiña soronga kun ɗimen halas ke kendiga oɗo kujaɓitaga ɓe aɓe xareɓe kineganayi kunnu sugande ñanamaxa allah ñakumbagandini surtout agana ganta sallini ke lew bo sawrin ko mbaxa kenni kafiriña wa sowano taso ke ane keso kaɓunni yaɓatugunnere mo bananga italie bananga espagne kuñandi pasiɗenga europe i kiñeɗi pasin cagiya naxa han xibare keta kambertan xibare mati i haɓatugunnere metanano nongani ba kengan daɗugene rono berta keɗi mati yegonum yam ku gillon kawara maxamene yo soro hilli wono ngani ati kunna maxano berta keɗi kun xano europe wa yagaɗeɓe itino irono berta ndiya kam berta imanudu yakkungano har imanudu yakkunganaygan dano o suwa kani kayfa kungan darno kam bertan noxon ironowa tati muyigana jaganandirindi ke anigana saxundi o wure aljawabu onati jaɓinga axi ke digame de peñani o duwa hina arna maxa gembera xanaxa noɗaxa wasa anda bugusona kam bertan taxandi golle ñangkiti xaalisunu ngari arna golle sabat ndepinoɗa xay na xaasi ke talla njiiɗi ke tun deñani o kay feyga manniga darono ko ngara komoxoɓe o suwa xafankani o suna europe wa manni kunaro kun darono ana wakkitene bane koti xagana gabo terranga xana hay keta xalemuno xanati sasegi xorna hay tata ken nantuma keta walla mbatugu nekke mi raqembo kamber tandi marhaba ken la wañana kaxa suura xa gollungame xana xa sunu mbagani xali ɓe kata kanangong ine maarunum xoɓaɗo pirti partaru xaɓangangolle sine suga goto wallahi maxa ware xal barke ñani brahimo ndiye ñani barke ñani a saxamonte ñimme ananke ñaqenga kannoxonga an xaxe terraña marunu ngarna ñaqenno guɓuɗonon cuna katu
ina sukur geɗo hoyna añana an kenta horitini an kawa gulñangega ça c'est la honte wa sowadul ashir keesio tammude ñahayere hana gade ke xere keesio ke mamona ke siri a sahande ke ndabulet jangatu hoyeñani maxa ay faade ñani maxa wa nafatalu ko sahana ke ñade na dara sumbaganday ali modu saxonde xubinda nambu carte xin xaare en 2016 anda famude keta bironu aɗa kejo fagi hakkatere baba aña ngana dekkone ne nganayi sahande nogondi ko nayi mbay sahande ni mbay nga sahande nogoɓe ana ko sa bonde ake naraga sahande ke baganditi halle agana girti maga keke hakkatu mutumbi duuro ke xara question ke nga monaki nga xawana monaki na jabe ke saha mogoɓe maki lekkita tableti ke ay padi ke hagarga nam poyendi maga ɓaati ikkina kose suntay ni ke soron toxo mugu antima darno antigila ñagaru darno hari magana tooy anta téléphone nan duwaɗa hari salle nganaari anda télé bogima i soroɓenu ganaari i bange igari bogiya i soronlo tan ami teppullondi ana boganaraga defen aga ikke xa kendi soro a toxo xibanigama kenda barda nan cujuɗi ida a toxo ken mbane teni megara ke sorolagana daroma xooɓe adi hari groupe ke iyaña sabunga nani moronlonde groupe ke ɗi awa teni kene kappoy ako sempeti hohoy ni ke soron toxo mugu sakkani téléphone sakkani daro sakkana ho xeyda ado a xoxonego wanuma gidaye waɗana xaɓeye xa foyedanoxano adana saxe xaɓe bo ken madalla fati a xooroy kiine mamaxa maga yexini adan ke ngaax yaqe ati ke noxo yaqe allah illa karantarini aɗo ke yaxare gantadigamunu téléphone migada appeli vidéo ndabari yo ku toronowa hay kammay kiina xibare aljawab naati yaxal ke dangani jaabe nga ntetuwan ke ndang kiinana minna xa terra ñaay walla xa mean kunne ke ñaxagadi ñaxali xinamine parce que an pay ke moxo ɓe kono kunu sasa i bon katta ke dabarni yaxare nga yaxare ke na muñi ana suusi faten ana ro i faten di tiyen i tiyen di xotten i faten di tiyen naxa jamunawi ana kinama dabbayega sunka ay lakarnaña bana jalle xoɓanga anda mugude yaxaren katta igon katta hesene yaxare ngana ke moxo dabari a ganani ando yaxare ke ga careren kunnea yo xagane europe ano kolla keñani yaqeno abadan ke mahari ke yenande na question wari ngeyo añimme an question jaabini añimme nandu regila annan question jaabi jamunawi ana kira dabba ena sunta ay la karnaña bana jallay toxo amma kore anga noxo ɓene xa nda sumu an question ke nantan noxo ɓega afrique ya bo afrique yaxanan kene raxey angaɗo fofo dabari ana muñine ke ganagaye ke mahari kiñe question ritiyo yo e manni ngenanke njoron naro anke nabari njoron narno hay igo nganañi angatu nanti an kalli yaxarenta mundele ñaxare kento xam maxa anke mbadarno an an ba horomanade a hore ñanan maxa a ñandaga kala pare men an dalla hare menga anke mbadarnoa tiyare menga sakka mballe yaxaru kugora foɓe ñana o yigu sarno kuda o kurawa hay ke jakka ñana yaxaru gu sara nonna anken man ñana an galluda a koninda o guygu ono mani ñana o kallunuda a konindade o sino xanni kallun kuyinde keya allah ga nankilu ngari kam makkotaɓe a ngata duwan powariya sunka sonondi a ñime xama hungu a ñakke ki wuronda kiyenda gundonda bangay magan kara kotaɓe a xagananga maɗa komo yaxare ñaay a ngela gen dugana a ñanga ñimmera komo yaxare a ñanga maɗa komo yaxare a ñanganda bindani barañina a ngela gen dugana ken juni sangeñe yaxarungaɗi kinanu malu haga toyi yahay tawni kamma ini wanke ini senondi kalle xaruyogonu waɗi ina haju tuge ñanayi batte ñaɗi len ñugu ñakku ñan sikkiya aka hari seren ñimmema sarante hari seren ñimmema sarante nan kiñe keraxey tampiye xempa bitte xempa lasamaye xempa surtout ima xetoomanuwa o jidda saxe
an kana kendaro bane an galle renna toyi an ketta ken gilli agara ngara ko kundu aga nani alla ma salli gore anda gilli nanu wari ke sabu la wakitene hinu dandanto ando kine ngane andaga afrikiyere lemu nga kana ba ya hundallah ya hongu cendallah anda mun dannalle mun togo kana maka sakka konne so ngonga kellu wanga yalla ngandalle mun to kana maka sakka konne anna ko samuni ngina kenam maro anna mu yalle mu ko sabunda kella wa ken jabu naro sabu hillandi ya garebe gane sorombali agama goto anda karetu gollay kenya naga ke kundu ki duro ki ya gane nuru wali ko mbaga miroge amma ta asimayde amma ban ta asim pa ba gandati allan kanne amma ba mu ko ngara ke hillandi gabe ko ani ba ke dinga tangi anke ba afiki yan kunne an ga mamun yo europe ngai wonta ko kike de baran walla american ngai wanya kan ma dono angida yakke man ko ne nyakando ke ngatere honga ko to wo ko to ma ga da appel video nde bari ay anke bay kare ran kunne am ba hilun to walla ma kan yo golle kembe ta sire ngani golle heti haram bare ngani golle heti amu nden ne ngani hanto nyana kuntu wala nga afrique yere keto anyi mel ngale halam mo gontu wala nan dangane ya humba gandan tampini alle mun tampini amba hingini allah kata allah be lega bakan kamma ngara hoho nya i meda an kaga hoho nya sarno kuda anyi meda sage alle munda gelanga tan tan ho toro nandal antuka ya garenga ni humba gandi kemo kamma seren danjara gini shariankara luankara haklankara aketa namma ha nyonto buro anyi mena station mo gondu anyi mena ngali halam mo gondu arnoran kanda katan khairinga hobe wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya'tikum al'afiyah